اچھا سنیں اب دیکھیں پہلی بات 3-4 سمینہ صرف ایک جملہ ایڈ کر لیتے چلیں یار آپ کر رہے ہیں آپ کا جملہ تنگ کر رہے ہیں. مقبولیت کا کام ملک صاحب نے پیمانہ کیا ہے. منصور بھی 2-3 مثالیں ہیں. ہمارے پیٹرولیم منسٹر ٹی وی پہ آ کے جب پرائسز بڑھاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بحث سٹارٹ ہوتی ہے کہ جناب کس فارمولے پہ بڑھا دیا, ابھی تو جو آپ کا پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا یہ وہ. اگر مقبول ہوتے, اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کو جواب دیں تو پیٹرولیم پرائسز ویسے نہ بڑھتی. آج میرا منسٹر آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جب مجھے بتاتا ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا ان کو ہلال امتیاز بھی ملنے والا ہے ڈیز ٹو کم. لغاری صاحب ٹی وی کے اوپر اگر آ کر ان کو مقبولیت کا کیا ہوتا نا کہ مقبول ہیں یا عوام میں واپس جانا ہے, جواب دیں, تو آ کر کم از کم یہ ریزن نہ دیتے کہ جناب جنگ کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹیمپریریلی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہے ٹھیک ہو جائے گی. رائے صاحب کیا یہ بھی ہم بلا وجہ, مطلب ظاہری بات ہے اگر میں یہاں میں حکومتی کوئی رکن تو نہیں بیٹھا ہوا, لیکن وہ ہم اگر ہوتے تو میرے خیال میں وہ ضرور یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, ہم پیٹرول کی پرائسز فکس کرنے سے پہلے اس کی ڈیبیٹ لائیو رکھے ٹی وی کے اوپر کہ بھائی جان یہ یوں ہے یوں ہے, یہ نہیں ہوتا نا. وہ ڈیبیٹ اینڈ اچھا تک سنیں نا چلتی یار رہی میری کہ جو باری تھی, پروفٹ گیا آپ جو وہاں اتنا پر چھلانگ پلس گیا مار کے ادھر اچھا چلے چلو بات نہیں, سمینہ کی باری, گو اہیڈ سمینہ, گو اہیڈ. لیکن 2-3 باتیں ہیں. پہلی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ملک صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہے وہ اگر وہ نہیں بنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو انہوں نے بات کی, اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, جو بالکل صحیح بات. لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب آپ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کریں, اور جو اوور آل پنجاب میں, سندھ میں, وفاق میں, ہر جگہ مطلب اپوزیشن لیڈر آپ نے سرے سے اڑا دیے, ان کے نا اہل کرا دیے. جو اپوزیشن جو لوگ اپوزیشن کر سکتے تھے ان سب کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ہیں. آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انہیں بنا دیا علامہ راجہ ناصر عباس کو یا محمود اچکزئی کو. ان کے پاس کیا چوائس تھی بھائی, جس بندے کو وہ بناتے ہیں. سن لیں اب بات تو سن لیں نا, بات تو سنیں. میں چوائس کی مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کو بھی وہ بناتے, اب سہیل آفریدی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا, پہلے وہ 9 مئی میں باقاعدہ نامزد ملزم نہیں تھے, 2.5 سال بعد اچانک انہیں یاد آ گیا کہ اوہو انہوں بھی چپا دو, تو ایک نیا آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے, اپنی پارٹی سے وہ کس کو بنائے. آپ لوگ اکثر یہ بات کر ہوتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل وکیل کو بنا دیا, سلمان اکرم راجہ کو کیوں بنایا. آپ کے آدھے لوگ جو تھے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, آدھے لوگ جو تھے باقی بچے وہ سارے جیلوں میں ہیں. آپ کے پاس جو کچھ لوگ رہ گئے تھے ان میں سے جن کو انہوں نے بتایا, پہلے کون تھے, عمر ایوب صاحب تھے, پھر بعد میں انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا تو وہ سیکرٹری جنرل سے انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, پھر انہیں بنایا گیا سلمان اکرم راجہ کو. جس کو وہ بنا رہے ہیں اس کو وہ نااہل کر رہے ہیں. زرتاج گل صاحبہ کو بھی کوئی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بنایا تھا سم تھنگ کچھ, ان کو نااہل کر دیا. تو جو آپ یہ جہاں بات کریں کہ جی ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین شپ نہیں ملی, وہاں آپ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ادھر اپوزیشن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ ہسپتال میں نہیں بھیج رہے. اعجاز چودھری صاحب کی کڈنی کے بارے میں دیکھ لیں, ان کا کیا ایشو ہے. یہ یاسمین راشد صاحبہ اتنی بیمار ہیں, آج مشرفی صاحبہ کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, وہ سسٹم کو نہیں مان رہے, پائے حکومت نہیں سے مان رہے, سسٹم تو وہی چلانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کوئی واقعی بہتری چاہتی ہے یار, الیکشن سسٹم کے اوپر, انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کر لیں, بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ کے خیال میں حکومت اب اصلاحات کے اندر کوئی شوق رکھے گی؟ سر نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ہفتے نہ لے رہا ہے, وہ شوق رکھتی ہے اس بات. سر ٹائم ضائع کیتا نا, اس تو بعد کی ہونا, میرے کو سوال کرو گے تو میں دساں گا اس تو بعد کی ہونا, یعنی پاپولرٹی تو بعد بتائیں بہت بڑا حال ہونا ہے. کس کا؟ انہاں دا, پی ٹی آئی کا. جی جی. کیوں سر؟ اچھا آپ اگر ہوں شہباز شریف, آپ ہوں آصم منیر صاحب, آپ نہیں آپ ہوں حکومت, تسی کی کرو گے جو ہن تک کر دے ہو گو کی کرو گے؟ اچھا میں, اور خاص طور پہ مجھے امریکہ سے ٹھنڈی ہوائیں اس طرح کی آ رہی ہیں. سر امریکہ کتوں ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی, اسرائیل کے علاوہ سوائے بھارت اور افغانستان کے باقی ہر جگہ سے. ہاں جی, اسرائیل, افغانستان, انڈیا تے پی ٹی آئی. پھر بھی ہم سب کہتے ہیں یار یہ کیا لائن دی ہے سر, دیکھیں یہ سانچے میں ڈالا ہے. اچھا جی نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط میں ٹھیک کر رہا ہوں, اسی نہ منو. میں آپ سے ایک عرض کر لوں, آپ نے پھر سمینہ کی جو بات کی ہے, دیکھیں ہم نے یہ بات نہیں, میں جملہ کہتا ہوں, لیکن میری سفارش آپ کو دوبارہ آپ کو رائے ثاقب کی باری لے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ اگر کسی پی ٹی آئی کے شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ جائز ہوا ہے. ہم نے کوئی بات آج کے پروگرام میں بھی بات نہیں ہوئی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پارٹی, آپ نے کمرے میں بھی کہا تھا کہ ان کو مارنا نہیں چاہیے. آپ نے ناظرین یہ واقعی یہ میرا ایک کلپ جانا چاہیے کہ ملک صاحب نے کہا تھا
पी टी आई के बंदों को मारना नहीं चाहिए। अच्छा देखिए गुजारिश है, सवाल ये जब हम बात करते हैं जिसका इमरान साहब ने बात की कि जनाब आपने पार्टी का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में सेनेट में आपने दीगर पार्टियों को दे दिया, आपके पास असद कैसे साहब हैं, आपके पास शाहराम तरकई हैं, आपके पास अली मोहम्मद खान है, आपके पास अली मोहम्मद खान है, आपके पास साबिक सदर पाकिस्तान जनाब जनाब आरिफ अलवी साहब डिस्क्वालीफाई हो हैं। सुन लेना, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं है, पार्लियामेंट में जाके तकारीर करते हैं। वजीर आला सुहेल सर अफरीदी के ऊपर गुजारिश नहीं था। सर ना ये लेकिन फिर अच्छा, भी वज़ीर सुहेल आला तो है अफरीदी ना। तो वज़ीर आला तो है ना जी, ये जितनी लंबी लिस्ट है सारे पार्टी के रहनुमा वहाँ पे जाके तकारीर करते हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि हर इवन गड्ढापुर साहब भी वो वजीर आला थे, हटा दिए गए, वो पार्टी के आज अंदर जेल में तो नहीं है। जेल ये में तो ऐसे नहीं, एक बेशक बहाना। ये- अच्छा 9 मई में कौन है भाई? 9 मई के मुकदमात में अगर कोई वहाँ पे गया या जिसने जाके इस किस्म के फसादात किए, जेलों में तो वो है, घर से पकड़ के तो कोई किसी को नहीं लेके आया। भाई साहब आप बड़े अच्छे आदमी थे, आप आरिफ अलवी साहब 9 मई में क्यों इवन नहीं जेल महमूद गए? अचकजई का ऑपोजिशन लीडर का जो अच्छा नोटिफिकेशन एक है मिनट, 4 शाह महीने महमूद साहब कहाँ पे थे? है। एक सेकंड मलिक साहब, शाह महमूद जी कहाँ पे थे? 9 मई को कराची में थे, तो कहाँ से पकड़ के मेरी लेके गए? गुजारिश हर तो जगह सुनिए। बरी हो रहे हैं। बरी हो तो रहे हैं। आज अंदर क्यों हर बैठे हुए हैं जी? जगह आज बरी तक क्यों अंदर हैं? लेकिन समीना आप ये जो कह रही हैं, अब तो आज बन तक गए अंदर ना, बैठे अब तो अचकजई साहब, वो एक मिनट अपनी सर, एक उम्र मिनट, अब तो अचकजई साहब बन गए, खान साहब ने ही बनाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गिले शिकवे उनके साथ नहीं जनाब। अब ये गिले शिकवे तो ये तो खान साहब से करें ना, जाके भाईजान आपने किस बंदे को बना दिया? खाली सिर्फ एक, मैं ये आपको कह रही हूँ कि एक ये बहुत बड़ा मेजर रीजन था। उसके अलावा जाहिर है उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया, उन्होंने उनको एक ऑनर किया कि जी आप ऑपोजिशन लीडर भी बने। एक उनको ये भी शायद कहीं था कि अगर कोई बातचीत की बात हो रही है तो अच्छी बात है, अगर ये लोग होंगे तो डायरेक्टली उनके साथ निगोशिएट करेंगे। महमूद अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लाहौर भी आए थे, आप भी उस गैदरिंग में थे जब सहाफ़ी सब थे। उनकी आपने उस वक्त जितनी गुफ्तगू सुनी थी, उनका पूरा एम्फेसाइज इस बात पे था कि हमने एक डायलॉग करना है, मैं कन्विंस करूंगा सबको। हाँ। वो अभी भी ये बात करते ऐसी- हैं। ऐसी। तो इमरान खान साहब का भी मकसद, एक उनका पर्पस ये भी हो सकता है कि भाई अगर वो एक लेके चीज़ चल रहे हैं तो ठीक है, वो उस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे। एक ऑपोजिशन लीडर का उनके पास ओहदा भी होगा, हुकूमत भी कंफर्टेबल होगी और वो भी कंफर्टेबल होंगे। अगर कोई बातचीत चलती है तो वो अच्छी बात असद कैसे होगी। सब लेकिन नालायक आदमी। इवेंचुअली फिर वही बात आ नहीं, गई। नहीं, नालायक असद अगर कैसर एक चीज़ का फिर देखे ना आप, असद कैसर साहब भी उसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी ओहदेदार हैं और वो भी उसमें वो अपोजिशन काम लीडर बना देते हैं उनको। भाई अब आपकी चॉइस नहीं उन्होंने बनाना। आप मैंने पार्टी के आपको बनाते हैं, बताया अपनी है पार्टी के। असल में कि मलिक different साहब वो reasons उनके हैं। उनके ज़हन में, मलिक समीना साहब के ज़हन में advice करना फॉर्मूला था। सेट है कि जी आप जिसको भी बनाएंगे ना सर उन्हें अंदर जाओ। रेंट अपोजिशन आपने बना दिया लीडर, सर रेंट पे लिए हुए ना आपने पार्टी से। नहीं बिल्कुल सर, सर, रेंट ही और क्या है? अच्छा किया क्यों था? अच्छा, चले। फिर एक अब बात मैं सुनिए, इनको एक- समझा एक देता हूँ मिनट, किया एक क्यों। मिनट, नहीं, एक मिनट। डेस्परेशन का लेवल नहीं, है। नहीं, वो एक कहता है कि मिनट, अगर एक इस तरह नहीं मिनट। बाहर आ सकता तो समीना, इस तरह आ जा। आखिरी बात और देखिए, कार्ड, हाँ जी। जब आप ग्रेटर इंटरेस्ट में कोई इत्तेहाद बनाते हैं ना तो आप इस तरह की चीजें करते हैं। मसलन आपने जब ये PDM नहीं पीडीएम बनाई। इत्तेहाद था, मैं बिल्कुल वही, तो PDM आपने बनाई मौलाना आपने। फजल रहमान को सरबराह बनाया। बड़ी पार्टियां कौन थी? पीपल्स पार्टी People's या Party, PMLN PMLN थी, at that लेकिन time। उन्होंने सरबराह बनाया मौलाना तब फजल रेंटे रहमान साहब को। रेंटे Opposition अपोजिशन leader तब के रेंटे बाद- अपोजिशन थी वो भी। अपोजिशन नहीं रेंटे, अरे हो, लेकिन फिर वही PDM हम बात पार्लियामेंट के अंदर की बात- सियासत ये और वैसे होती है, खराब पार्लियामेंट से बाहर ज्यादा। नहीं ऐसे और मत करें ना हाँ। कि वहां पर आके मौलाना को सर बना के हाल PDM बहुत को भैड़ा सरबराह होना, मैं आपने। तो दस क्यों भाई इमरान और साहब? सर तुसी लेवल चेक करना। आप देखिए, नहीं, अगर अब वो इमरान साहब, अच्छा इमरान साहब, परफॉर्म करें नहीं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये कोई सर ऐसी पॉलिटिकल वो बात साइंस नहीं। के तमाम असूल, ज़ाब्ते और फार्मूले जो वो बताते हैं कि जब आप अपनी कोई ट्रेन मिस कर जाते हैं किसी भी वजह से, किसी गलत फैसले की वजह से, और अगली पार्टी जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए, तो फिर आपको गुंजाइश जो बची होती है वो भी नहीं बचती। ठीक, बार बार गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और इतनी गलतियां, और अगले जो हैं वो कामयाबियां। अच्छा वैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एक बात, राय साहब आप क्योंकि पीटीआई को कवर भी करते हैं, हाइपोथेटिकल बात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई प्रैक्टिकली प्रॉपरली अलीमा खान साहबा के हाथ में ही दे दी जाए, उनको ही कोई ओहदा दे दिया जाए और ये जो कश्मकश चल रही है ये खत्म हो जाए, वुड थिंग्स गेट बेटर फॉर पीटीआई? आई थिंक एग्जैक्ट वही होगा जो बुशरा बीबी के टाइम पे हुआ था, एग्जैक्ट वही पार्ट 2 होगा। नहीं, बुशरा का ओहदा तो कोई नहीं था, लेकिन वो एक लॉन्ग मार्च लीड करके हाँ, आई ना वो साथ, वो इस्लामाबाद गड्ढापुर आई साहब ना, के साथ, हाँ, गड्ढापुर गड्ढापुर साहब के साथ आई ना, उसके बाद एग्जैक्ट आई थिंक वही होगा जो एट दैट टाइम। लेकिन इस बार नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों बार बार सर पूछ वो रहा हूं मेरे अपने लिए? घर खुश, अपने घर खुश। नहीं सर, बस मेरे इसके एक अंदर मिनट सर, अलीमा खान साहिबा को सजा हो जाएगी। आई देखिए, वांट इस के पे- भाई इस वक्त अवाम को जो मुश्किलात है, किसने आवाज उठानी है अंदर जाके? नहीं भाई इसमें सिर्फ अलीमा खान को आप ओहदा दें या वो पार्टी लीड कर रही हो या एहतजाज लीड कर रहे हो, अगले 10 दिन में अलीमा उनको खान को- आप जेल के अंदर देखेंगे। अलीमा किसको? खान को 6 अलीमा महीने खान साहिबा को exact सजा वही सुना कहा ना, देंगे, जो सजा सुना उनके देंगे। खिलाफ केसेस नहीं चल रहे। क्यों सजा सुना देंगे? आपने सुना नहीं नहीं है? वो कह रहे केसेस क्यों सुना देंगे सजा? अच्छा ये जो मलिक साहब गारंटी देंगे
سہیل कि कोई अफरीदी सजा साहब नहीं है, होगी। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में पेशावर में जो हमला हुआ था वहाँ पे सहेल अफरीदी साहब की मौजूदगी पाई जाती है, जेल तो नहीं गए ना, वज़ीर आला है वहाँ के। ठीक, ये जो एक माहौल बना दिया कि अच्छा, उनको भी जेल में मलिक डाल साहब, एक देंगे, सेकंड। बंदे आपसे राय निकलते साहब, नहीं राय हैं। साहब। जो फुटेज जो 9th में के साथ जोड़ के चलाई जा रही है उसके ऊपर सीएम साहब और उनकी अपनी टीम ने कहा है, उनके वुज़रा ने कहा है कि ही वाज इन लाहौर, वो फुटेज लाहौर की है। अगर आप और वो 9th में की फुटेज 10th मई को और अगर वो आप 9th में की कब की जांच है? में दिया क्लेम है कब की है? वो कोई उससे पहले का इवेंट है, कोई उससे पहले सर, का कोई event 10th है। मई वो को सर 2.5 साल बाद क्यों याद आया आप कि पेशावर- सुहेल आप अफरीदी जो है पेशावर- वो उधर नहीं थे 2.5 या साल नहीं बाद थे? भी वो तो उनके अपने पेज पे फुटेज डली वो हुई है। अरे लेकिन वो 9th वो में की नहीं पेज मैं के ये ऊपर कह रही That's हूँ not पुलिस 9th ने में चालान जब बनाया केपीके के बहुत सारे लीडर्स के ऊपर बन रहे थे ना, तो उसी वक्त सुहेल अफरीदी पे बनना चाहिए था। ये 2.5 साल बाद क्यों एकदम से ख्याल आया कि हो ये उनके पेज के ऊपर मैं ये क्विक footage क्वेश्चन है? बिल्कुल मैं एंड पे हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा मलिक Under साहब। pressure ये रखा है तहरीक ना। शुरू हुई थी इमरान खान रिहाई फोर्स से रमज़ान से पहले। इस सारी चीज़ के बाद ये जो कुछ हो चुका है, हम पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में जो कुछ भी पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के हवाले से, ये आने वाले किसी दौर के अंदर अनकरीब में इमरान खान साहब को रिहा होता हुआ देख रहे हैं? ये जो तहरीक की बनी थी ना जी इमरान खान रिहाई तो फोर्स, छोटा ये जवाब। इमरान खान भुलाई फोर्स में तब्दील हो चुकी है। ये बोल जाओ इमरान खान। जी समीन, नहीं अभी मुस्तकबिल करीब में तो कोई इमरान साहब। मैं एक जुमले में शायद ना जवाब दे सकूं, बड़ा अच्छा टाइम है ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर लें। अभी इमरान खान होगा साहब कब? जो है जदों भी अपने टाइम पे, वो कह रहे हैं अभी से 5 साल कर पूरे लें। पे होगा हाँ, election अभी से होगा। कर लें। हाँ अभी से तैयारी शुरू करें और इंतखाबी इस्लाहात जितनी आप गेन कर सकते हैं, जितना अचीव कर सकते हैं, वो कुछ तो लें इसी यार। लीडरशिप में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राज साहब सर मैं या कहना- चेंज करने की मैं कह रहा हूँ कि किसी भी लीडरशिप से मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप यूं कहें कि इमरान खान साहब की सूरत में है ना, जी। ये इमरान खान साहब को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि, और बेहतर ये है कि वो देखे कि मुस्तकबिल में आगे क्या होने वाला राय है। साहब, छोटा जवाब। दिस फोर्स नो नहीं हो सकती। No. इमरान खान साहब की राय नजर नहीं आ No. रही।